ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡੇ। ਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ NPA ਕੱਟ ਲਿਆ, 25 ਤੋਂ 20 ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, It is all on papers actually. Okay. We are COVID warriors. थोड़ा सा उसको उनको कर लिया, गार्लैंड डाल दिया, ये कर लिया. But in the real sense, I think in the heart of hearts, the government is not very serious about the doctors. ਫਸਟ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं टू स्कूप और मैं हूं परना खन्ना। तो आज है डॉक्टर्स डे और हम आ चुके हैं मॉर्निंग में जिमखाना क्लब। यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। अब आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोविड में डॉक्टर्स के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जी हाँ, डॉक्टर्स ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है ड्यूरिंग कोविड एंड वी स्टिल लिविंग विद इट। सो लेट्स कम एंड हैव अ सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू। योर नेम? डॉक्टर देवेंद्र सिंह। ओके, सो डॉक्टर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है ड्यूरिंग कोविड एंड अभी भी वी आर लिविंग विद इट। व्हाट ऑल डिफिकल्टीज यू थिंक आपने फेस की होंगी? बिकॉज यू नेवर नो कौन सा पेशेंट कैरियर है, कौन सा पॉजिटिव। Exactly. मेरे को तो क्योंकि आई एम नॉट लुकिंग द कोविड पेशेंट, आई एम बेसिकली लुकिंग द ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट्स। बट समटाइम द ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट, somebody is coming with the trauma and all, they are, whether they are positive or not, we don't know. Right. And immediately if somebody is come to you with the fracture, then you have to look up for the patient first, then you will check whether he is having positive. So doctors are very high chances of COVID infection, and almost 1,000 doctors died in India because of the COVID. राइट, आई टोटली अग्री विद यू। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जानना चाहती हूँ कि जब कोविड आया था क्या चल रहा था मन में कि एक बहुत ही नया चीज़ है, एक नई पैंडमिक है जिसकी कोई वैक्सीनेशन भी नहीं आई है, कैसे डील करना है ये भी नहीं पता था। For most of the times, the treatment is symptomatic for most of the diseases. The specific therapy, as disease evolved, doctors came to know about it, that how the disease is fanning in the body and how to counteract it. So once pathogenesis is clear, what are the system involved? And I want to give a very strong message to the public. Anybody who had COVID in their family, they must be careful for their children for the next 4 months. Because children don't have problem with the acute COVID, they have a post-COVID syndrome, which is called multi-system inflammatory syndrome of the children. It can present with vomiting, diarrhea, the common disease symptoms. It is potentially treatable, but at the earliest stage. Okay. So it has to be picked up at the earlier. So if you have a child less than 21 years in your family and you had COVID, go for evaluation. That's a must. And vaccination is something which can definitely, we can beat the third wave by sanitization, using mask, avoiding crowding places. That is the must. What do you think कब तक थर्ड वेव आ सकती है? Because obviously experts say the See, same. if we beat it, it won't be there. Right. It won't be there because by that time, let's suppose even if 30 to 40% public is vaccinated, just already had COVID, so it won't get a chance to go until unless it mutates. राइट, वेरी वेरी ट्रू। सो एक जितना टाइम कोविड रहा, मतलब 2 साल हो गए हैं, अब ज़्यादा हो चुका है अब। सो एक चीज़ जो बहुत न्यूज़ में आई है वो है डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स के बीच का रिफ्ट, यानी कि पेशेंट्स का गुस्सा होना, येल आउट करना ऑन द डॉक्टर्स। व्हाट डू यू थिंक कैन बी द रीज़न बिहाइंड दिस? देखो, मैं ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡੇ। ਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ NPA ਕੱਟ ਲਿਆ, ਘਟਾਤਾ, 25 ਤੋਂ 20 ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਲਟਾ ਪੇ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਕ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ,
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ बैठे ने, बहुत सीनियर डॉक्टर सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। राइट सो क्योंकि अभी सरकार की बात चल रही है तो मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि सरकार से उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? Definitely, it is all on papers actually. Okay. We are COVID warriors. COVID warriors. थोड़ा सा उसको उनको कर लिया, गार्लैंड डाल दिया, ये कर लिया. But in the real sense, I think in the heart of hearts, the government is not very serious about the doctors. We are facing the brunt from the public. Yes. We are not gods. We are not gods. And don't make us gods also. Let us remain human beings and treat us as human beings. When something bad happens in the hospital, it is none of the faults of the doctors. I must tell you very, very clearly. It is not at all, doctors are not at all fault in most of the cases. We do our best. Any doctor would do his or her best to the best of his capability. अगर गलती हो जाती है, we are human beings. It does not mean that the public should come and growl and do all this vandalism in our places. There should be strict law against vandalism as well. Today on the Doctors' Day, I would request the government to be very serious about it. We have been agitating for a long time, but no results have come forward. I request, kindly be serious, lest there would be change in the government and some other government might take the credit. The government, the president should take the credit. I must say that. Right. Thank you. So they are celebrating Doctors Day, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं मन में एक वो I would say complaint ज़रूर है, that which I can see. मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि what can be the reason behind the conflict between patients and doctors? हम देखते हैं कि patients जो हैं वो yell out कर रहे हैं on the doctors, they are even beating them. इतनी न्यूज़ सुनी है. What do you think? What can be the reason? बेसिक जो है ना वो एक तो ये है कि दी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ी सी बढ़ गई हुई है, जिसके कारण पब्लिक में ये आक्रोश है. But we can't do anything. Machinery is so costly. Running the hospitals is so costly. We have to make the both ends meet. And no medical facility would charge exorbitantly beyond a point. अगर किसी the government should have the better facilities at their own hospitals. Why not upgrade the civil hospitals and district level hospitals so that the people who are not insured, who don't have the payment to make, they can go to the hospitals and avail the equivalent this thing. Right. Doctors should be able to serve the government. Right. Why the person who comes out of the medical college does not want to join the civil services, the medical services, government medical services? Because of this reason. We have invested so much in our training, MBBS, MD and super specialization. And if you want the DM and the MD, a cardiologist or gastroenterologist, to go and work in a PHC which does not have a simple stethoscope and a BP apparatus, what is this? I would request the government to kindly look at the pattern of the West and try to improve our services of the government. Right. वहाँ पे आप facilities दो इनको, ताकि ये भी खुशी से जाएं. we want to serve our base. The most of the people who join the medical facility, उनको ये होता है कि हमने पब्लिक को सर्व कर. हमें भी जब पूछा था आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, most of us would say, I think everybody would agree, कि we would say कि we want to serve the public. Right. We want to it is such a good field. It is, as they say, that it's next to God. It is such a noble profession. True. Let it remain, let the nobility not be tarnished. Right. So I want to ask you one thing. What have you learnt during this pandemic as a doctor? One thing. I mean, it can be anything. ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਆ, I want to wish them happy Doctors Day. Secondly, I want to condole all doctors and their families who have lost their nears and dears. Basically, I am a ENT surgeon and ENT is highly prone to contracting COVID. ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੈਡਲੀ. ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਫੇਲਡ. ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵੀਕ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇ ਮਿਲੀ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੀ 1918 ਦੀ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਸਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ ਔਨ ਹੈਲਥ ਬਜਟ, राइट, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, डू यू थिंक कि हम थर्ड वेव के लिए तैयार हैं? देखो, मेरे को लगता है फर्स्ट वेव की बजाय सेकंड वेव में डॉक्टर्स की और ज़्यादा प्रेपरेशन थी। एक तो ये डिज़ीज़ न्यू थी और हमें पता ही नहीं था इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, और देयर हैव बीन सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। कुछ मेडिसिन आई, कुछ डिस्कार्ड हो गई, कुछ नई आई, पर ये सारा कुछ देखते हुए नो द डस्ट हैज़ फॉलन डाउन, और धीरे धीरे ये समझ लग रही है अभी इस बीमारी के क्या सिम्टम, इसको कैसे ट्रीट करना है और किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। One thing that you've learned as a doctor during pandemic? Learned how to keep myself hopeful, my patients hopeful, my family in a good mood. तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया। आज की डेट में 87 लाख के करीब अ डे वैक्सीनेशन जब लगी है तो हमारा सीना चौड़ा हो गया। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल कंट्री। 87 लाख पॉपुलेशन होती है। थर्ड वेव ने तो आना ही आना है, नोबडी कैन स्टॉप इट। हम लोगों को प्रिपेयर पहले करना है। So wishing every doctor a very happy Doctors Day, and yes, कोविड के दौरान आप सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, as I mentioned earlier। लेकिन एज डॉक्टर आपने ड्यूरिंग पैंडमिक क्या सीखा है, हमें ज़रूर बताइए। और क्या आपको भी लगता है इन डॉक्टर्स की तरह कि सरकार ने उतनी मदद नहीं की, तो हमें ज़रूर बताइएगा और बने रहेगा ट्रू स्कूप के साथ।